आतां खूब डिस्कशन जालें आनी खूब कितें म्हणून लागलें करप्शन लँड यूज चेंज हें खूब जालें. सो स्पिकर सर हांव स्पेसिफीक आसा की 39A जितून आयज कितलीशी लँड यूज चेंज आयज कितलीशी सजेशन केल्ली आसा आनी कितलेशे ऑलरेडी लँड यूज चेंज जाल्ली आसा. सो आयज गोंयभरान तुमी पळयता आसतले दोंगर कातरिता दोंगराचे निसंडान केल्लें आसा नो डेव्हलपमेंट स्लोप नॅचरल कवर ऑर्चर्ड लँड हांगा सगळें चेंज जायत आसा. गोंय कशें काबार जाता तें सगळ्यांक पळयता. सो स्पेसिफिकली स्पिकर सर हांव चड घुवणयना हांव स्पेसिफिकली विचारता अंडर सेक्शन 39A अजून पर्यंत कितलो लँड यूज चेंज जाल्लो आसा गोंयभरान अक्रॉस गोवा हो पयलो स्पिकर सर ऑनरेबल MLA तुका हांव कॅटेगरिकल अश्युरन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दिता जे गायडलायन हांव एक मिनीट घेता पयलीं तुका एक्सप्लेन करपाक. 39A कोर्टान बी सांगलेलें आसा की इट्स अ एक्सलंट मेकॅनिझम वेर यू हॅव ऑब्जेक्शन सजेशन लोकांचे. तुजे आयज ऑब्जेक्शन हांवें पळयलें इतलें ऑब्जेक्शन हांवें वाचलें तू म्हणटा हांव वाचना हांवें विरेश बोरकर म्हटल्यार हांवें पयलीं म्हाजे कडेन येता ते. दुसरी गोश्ट फुडें येता ना तुवें जें सांगलां एक खंय गायडलायनाचें वायलेशन जावंक ना 39A आनी इवन इन प्रोविजनल जर घातल्यार फायनली जर नोटिफाय जाल्यार तुवें म्हाका दाखोवचें. फायनली एक गोश्ट 39A अंडर नोटिफाय जावंक ना जे गायडलायनाचे विरोधान आहा आनी गायडलायनाचें उल्लंघन खंय जाल्यार जावंक ना. 2,70,000 स्क्वेअर मिटर फायनली नोटिफाय जाल्ले आसा आनी हांवें आतांच तुज्या पयलीं उतरान दिल्लें आसा जेन्ना युरीन विचारलेलें की 960 एप्लिकेशन आयिल्ली तेज्यातले फक्त 200 एप्लिकेशन आमी कन्सिडर केल्ले आसा पण ज्युडिशियसली आमी कन्सिडर केल्ले आसा आनी खंयच उल्लंघन जावचें ना. तुका जर स्पेसिफीक हांवें उत्तर कित्याक सांगलें एक करेक्शन आमी करेक्शन आनी हे चेंज ऑफ लँड यूज हे सगळे टर्मिनॉलॉजी आधाराचेर डिपार्टमेंट उत्तर दिता पूण तुका जर स्पेसिफीक कितें सांगूंक जाय पॉयंट आवट करूंक जाय म्हाका खबर आसा तुज्या मतदारसंघान जाय ते पयर म्हाका तुवें जो विशय सांगलो शिरगांवचो विशय सांगलो जाय ते तूं विशय तूं रेज ऑब्जेक्शन करीत आसता पूण स्पेसिफीक म्हाका कितें दी जे खंय कितें गायडलायनाचें वायलेशन जालां हांव एक्शन घेता. स्पिकर सर बरी गोष्ट आसा की मिनिस्टर रियलायज जालो आनी तेणें पळयलें की आमची इतली कंप्लेन्स आसा जी आमी ऑब्जेक्शन्स घातलेली आसा सजेशन दिल्ली आसा अंडर 39A पूण बरी गोष्ट आसून अजून पर्यंत म्हाका रिटर्न तरी कांय मेळिल्लें ना. पूण स्पिकर सर स्पेसिफिकली आमी आतां पळयता की आमच्या सानांद्रे मतदारसंघान शिरगांव गांवान 42/1 पार्ट 42/2 पार्ट हो सर्वे नंबर आसा हितून 5,000 स्क्वेअर मिटर तुमकां लास्ट टायम सांगलेलें की थंय आमचे म्हाताऱ्याची घुमटी म्हणून थंय आसा देवाचें सगळें देवस्थान थंय जाता आनी तो स्पिकर सर ऑलरेडी रिकमेंडेशन फॉर चेंज ऑफ झोन गेल्लो आसा. पार्टली नॅचरल कवर जो आसा आनी पार्टली नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा हो ऑलरेडी गेला सजेशन हो एक जालो. स्पिकर सर दुसरो जो आसा आमच्या सानंद्र मतदारसंघात 44/1 कुर्का विलेज पंचायतीन 6,000 स्क्वेअर मिटर हो टोटल ऑर्चर्ड लँड आसा. तिसरो स्पिकर सर 59/1A हो मंडूर विलेजीन आसा 74,115 स्क्वेअर मिटर इतलो एरिया पार्टली नॅचरल कवर पार्टली मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन पार्टली ऑर्चर्ड लँड. स्पिकर सर तसोच आतां चवथो एरिया सर्वे नंबर 127/5 हो भाटीम विलेजीन आसा 8,384 हो स्पेसिफिकली जो आदलो जो MLA आहलो तुमचो BJPचो फ्रांसिस्को सिल्वेरा तेजी प्रॉपर्टी. तो MLA इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाऊस. हांव मुद्दम मेन्शन करता कित्याक स्पिकर सर हांगा परत हो प्रॉपर्टी घातल्या पार्टली नॅचरल कवर सेटलमेंट पार्टली नॅचरल कवर आनी झोन विथ NDZ हेरिटेज ट्रायल म्हटल्यार हो सगळो जो आसा आनी बफर झोन थंय लेक आसा भाटीम लेक जो आसा तो थंय आसा. स्पिकर सर हो एक जालो हो बी ऑलरेडी गेल्लो आसा आनी बांबोलीम विलेज हांगा स्पिकर सर 94/1 हो जो आसा 20,754 स्क्वेअर मिटर एरिया जो आसा पार्टली नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप हो स्पिकर सर आतां हे जितले वयले हांवें सांगले 4 सांगले ते स्पिकर सर आतां सद्याक सजेशन ऑब्जेक्शनाचेर आसा अजून पर्यंत नोटिफाय जाल्ले ना म्हटल्यार 93,499 हो अजून नोटिफाय जावंक ना. मागीर हो स्पिकर सर बांबोलीमचो 94/1 बांबोलीम विलेज 20,754 हो स्पिकर सर दिल्ली घराचो हो ऑलरेडी नोटिफाय जालो. स्पिकर सर म्हाका स्पिकर सर विचारपाचें आसा की हांवें जे ऑब्जेक्शन आनी सजेशन दिलां अशें कितलेशे जाणांनी गोंयभरान ऑब्जेक्शन घालता सजेशन घालता हो स्पिकर सर पर्टिक्युलरली हो सर्वे नंबर 94/1 हो सर्वे नंबरात जे आसा ते रिवोक करतले काय ना
कारण कितें आसा स्पिकरचो तो आख्खो कव्हर आसा नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा नॅचरल कव्हर आसा आतां ऑलरेडी थंय हिल कटिंग करपाक चालू केला दोंगर कट करपाक चालू वयरसून रस्ता लोक म्हाका फोन मारून विचारता थंय कट जाता मरे म्हणून सो प्रश्न सिंपल आसा हो 94/1 जो आसा बांबोलीम विलेजीन तो रिवोक करतले काय ना कित्याक म्हाका कांयच रिप्लाय येवंक ना. स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबरान जे कितें सर्वे नंबर सांगल्या एक बी फायनली नोटिफाय जावंक ना. आतांच मुख्यमंत्री कडेन सांगतलो की आमी गायडलायन जे स्ट्रिक्ट धरल्या आनी मुख्यमंत्री नवे कायदे जे हाडल्या त्या कायद्यांचें खंयच उल्लंघन जावपाक दिवपाचें ना. आनी तुमी जे सांगले आतां की हे सर्वे नंबराचे सगळे ते फायनल नोटिफाय जावंक ना. जे खंय तुका तुजे सगळे म्हाजे मेजार आहा तुजे सगळे ऑब्जेक्शन आहा जे खंय हांव ऑब्जेक्शना जे तुवें जे सांगलां जे क्रिटिकल आहा ह्यो एरिया आनी फुडें प्रोसेस करपाचो विशयच येना. प्रोविजनलान जायते गोश्टी आमी जायते लोक येतात घालतात केन्ना केन्ना आमकां परत एकदां व्हेरीफाय करचें पडटा. म्हाका इतलेंच तुका सांगपाक जाय की तुजी एरिया जी आहा तुवें जे सगळें दिल्या आयज सकाळीं हांवें एक कॉपी म्हाका हाडून दिया म्हणून सांगलें म्हाका स्वता वाचपाक आनी तुका जर दिसता खंयची स्पेसिफीक एरिया विजीट करपाक जाय काय आमकां तुवें आतां देवाचे सगळें घेतलें म्हणून मातशें एंटेना मातसो हांव सगळे देवाचे बूक सगळे देवाची देव भूमी म्हटल्यार म्हाका परशुराम भूमी म्हणजे आख्खी देवाची भूमी आयक मातसो हांव उलयता न्ही. परशुराम भूमी अरे हांव सुद्दां उलयता मिरामार अरे बाण घेवन अरे पळयता बाण घेवन आसा परशुराम तो पळयता सगळ्यांक. आता तो कितें उलयता म्हाका खबर ना. स्पीकर म्हाजो स्पेसिफीक हांवें सांगला की सांगला देवाचे मातसो आयक मातसो अरे हांव उलयता तें आयक ना न्ही. तूं आत्तां सांगलें की एकूय जावना म्हणून एक जाला 94/1 जाला 20,754 स्क्वेअर मिटर. अरे हांवें सांगलें तुका तुज्या वांगडा येवन चॅक करता. सोंपपाक जाय तें 12:30 1 मिनिट होऊन बावन कोत्तो 12:30 टाइम आहा स्पीकर सर एंडिंग स्पीकर सर एक जाला 94/1 हेजेर एश्युरन्सूच दिवंक ना रिवोक करतले काय ना तो. सर Yes.